Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun berada. Jadi saya Haji Asbur Rahman, posisi di Jalan Tani Gang Meranti 1 Singkawang Barat ya. Kebetulan ada kedatangan ya tamu guru kita Ustadz Jar'in ya. Kebetulan datang beliau dari Sambas dan banyak perlu kita nasihat karena kita hidup ini agama ini nasihat kata Nabi. Jadi banyak-banyaklah kita menerima nasihat dari guru-guru kita biar ada manfaatnya untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk ini kita langsung menuju Ustadz Jar'in tentang bab iman. Ustadz Jar'in, insya Allah lanjut. Alhamdulillah. Jadi yang dimuliakan Allah, sesungguhnya daripada manusia itu ya. Allah jadikan daripada manusia umat yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan daripada kaum-kaum terdahulu. Ini manusia. Mengapa di Subhanahu wa taala? Karena manusia ini Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan agama. Kemuliaan yang hanya dengan agama. Maka Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Maka Al-Quran ini kata ulama wahyu, sisa daripada wahyu daripada umat akhir zaman ada Al-Quran. Wahyu yang tertinggal daripada umat akhir zaman adalah Al-Quran. Maka kata masyayikh kita, alim ulama katakan baca Al-Quran setelah tahajud malam melihat mushaf. Ini hadis Subhanahu wa taala karena Al-Quran ini wahyu yang tertinggal daripada umat akhir zaman. Maka kita rujukan kita Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka hadis Subhanahu wa taala apabila kita sungguh-sungguh berpegang daripada Al-Quran, sunnah Nabi yang mulia, maka Allah angkat derajat kita. Maka ketinggian daripada derajat umat akhir zaman, Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik. Siapa yang memberitahu bahwa umat akhir zaman umatnya the best, umat yang terbaik? La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa umat akhir zaman umat yang terbaik adalah Allah. Apa kemuliaan umat akhir zaman sehingga Allah tinggikan, golongkan umat yang the best, umat yang terbaik, sehingga kaum-kaum nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu memohon, meminta daripada Allah, minta jadikan umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman ini walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan rasul, tapi usaha kerja kenabian Allah amanahkan di pundak-pundak kita umat akhir zaman. Ini hadis Subhanahu wa taala, ini kemuliaan daripada umat akhir zaman, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah. Ini. Maka apabila kita jadikan usaha kerja Nabi yang mulia, kita contohkan daripada umat kerja Nabi yang mulia, kita jadikan usaha kerja Nabi yang maksud hidup kita jalan untuk menyelesaikan masalah kita, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan golongkan, Allah akan jadikan kita manusia yang terbaik. Dan Allah akan kabulkan hajat-hajat kita, Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Maka untuk perkara ini kita harus nak faham daripada hidup ini. Kehidupan ini Masya Allah tidak kekal. Dunia ini fata morgana, bayang-bayang. Dan kematian ini akan datang kepada kita. Setiap yang berjiwa. Setiap bernyawa pasti akan mati. Maka hadis Subhanahu wa taala kita harus paham, memahami dalam kehidupannya. Kita harus paham karena untuk apa kita hidup di dunia ini. Untuk apa hidup di dunia itu dua saja kata Allah. Maksud Allah hantar kita ke dunia ini dua saja. Sempurnakan iman, sempurnakan daripada amal. Kalau iman sempurna wujud dalam kehidupan kita, ahli keluarga dan umat nih, maka Allah akan selesaikan permasalahan kita. Di dunia ini Masya Allah yang sementara tidak kekal dunia ini, tidak ada kekal dunia ini. Fir'aun, dia menyampaikan bahwa dengan kedudukan berjaya tidak kekal, akan Allah tenggelamkan, Allah matikan. Korun dengan kekayaan, dengan harta kedudukan yang tinggi yang banyak, akan sukses, Allah tenggelamkan. Maka hadis Subhanahu wa taala ada kekal di dunia ini. Maka orang yang kekal, orang yang sukses apabila iman amal wujud dalam kehidupan daripada ini umat, daripada kita. Maka untuk perkara ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarlah kita harus sadar, harus memahami bahwa kehidupan ini tidak pasti, kematian ini lebih pasti daripada matahari terbit dari timur besok. Ini kematian. Maka Nabi sabdakan, sebaik-baik ingat akan
kematian. Kematian. Ingat akan kematian. Manusia yang cerdas. Ingat akan kematian. Selalu ingat akan kematian. Kalau kita ingat selalu akan kematian, maka kita akan khusyuk, kita akan tawadu, kita selalu bersama Allah, kita akan selalu ditunaikan hajat kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan Rasulnya akan bersama kita. Malaikat akan mengiring kita, doa kita akan dijawab Allah, akan dibimbing Allah, akan dituntun Allah, akan ditolong Allah. Maka janji Allah dalam Al-Qur'an, intan surlahayan sukum. Kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita, dan Allah akan tegapkan, Allah kokahkan langkah kaki kita dan musuh-musuh kita. Maka ulama katakan musuh daripada kita nih, beliau katakan musuh daripada umat akhir zaman nih bukan si Ameng, bukan si Ahok, bukan daripada orang daripada Islam ini, bukan. Ini saudara kita. Si Ameng saudara kita, si Ahok saudara kita. Sesungguhnya musuh besar daripada umat akhir zaman adalah hawa nafsu kita. Ya. Inilah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, adakah peperangan jihad kita lebih dahsyat daripada jihadnya hari ini daripada kita tuh? Ya. Maka hari ini sahabat bertanya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika pada masa itu Rasulullah dan para sahabat berjihad daripada perang Badar, begitu beratnya pasukan Badar, daripada pasukan jumlah yang sangat sedikit, yang lemah, banyak, dalam keadaan miskin, kelaparan, kendaraan bisa dihitung dengan jumlah, bisa dihitung dengan jari, yang dilawan musuh yang sangat kuat, gagah, dengan pasukan yang sangat banyak. Ini pasukan Badar. Maka dimenangkan oleh Nabi dan sahabat. Dengan rahmat Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, dimenangkan oleh Nabi dan sahabat. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah pasukan peperangan yang lebih besar, lebih berat daripada kita hari ini, pasukan Badar kita? Maka Nabi sabdakan, sampai kepada sahabat, wahai sahabatku, ada yang lebih berat, lebih dahsyat peperangan daripada kita hari itu. Maka sahabat terkejut. Susah sahabat, terkejut sahabat. Ya Rasulullah, perang daripada apa yang begitu dahsyatnya daripada kita hari ini? Kata sahabat, kata Nabi, jihadnya, peperangan daripada umatku, jihad daripada umatku, daripada umat akhir zaman. Dia tidak melihat aku, tapi berjihad begitu dahsyatnya, begitu mujahadah, begitu susahnya daripada umat akhir zaman. Maka sahabat tanya, bagaimana jihadnya daripada umat akhir zaman? Jihadnya daripada umat akhir zaman, kata Nabi, umat akhir zaman berjihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu.